Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année de collège, le 4e chapitre, la circulation sanguine. Alors, بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة الإعدادية، الدرس الرابع اللي هو الدورة الدموية. La circulation sanguine. Alors, dans ce chapitre, on va voir que le sang est un liquide qui joue le rôle d'intermédiaire entre tous les organes du corps, mais surtout l'intermédiaire entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Alors, on va voir aussi qu'au niveau des surfaces d'échange, ces surfaces d'échange sont les villosités intestinales, les alvéoles pulmonaires qu'on a déjà vu le chapitre précédent, et les tubules rénaux, les radiochauffants, le chapitre suivant. Alors, ces échanges, j'ai dit qu'ils s'effectuent entre le milieu extérieur et le sang. Alors, aussi dans ce chapitre, on va présenter les principaux constituants du sang, le rôle du sang dans le transport des gaz respiratoires et aussi des nutriments. Et au niveau de l'appareil circulatoire, on va voir les artères, les artérioles, les veines, les vénules qui assurent cette circulation du sang. On va voir aussi les capillaires sanguins. On va voir aussi par leur densité et la finesse de leurs parois, ils vont constituer des surfaces d'échange entre le sang et les cellules de l'organisme. Aussi, on va voir que la nécessité d'un moteur qui propulse le sang dans les vaisseaux sanguins va nous amener à étudier la circulation sanguine, qu'on peut la diviser en deux circulations, la circulation pulmonaire et la circulation générale. Alors, قلنا في هذا الدرس غادي نشوفوا الدم وغادي نعرفوا على ان الدم هو داك السائل الذي يلعب دور الوسيط قلنا بين كل اعضاء والجسم، وخصوصا غادي نعرفوا باللي هو الوسيط بين الوسط الداخلي والوسط الخارجي، وبالتالي على مستوى مساحة التبادلات اللي هما لي فيلوزيتي انتستينال لي زالفيول بيلمونير لي تيبول غينو. هاد التبادلات غادي تتم بين الوسط الخارجي والدم. اذا في هذا الدرس سوف نتطرق لاهم المكونات الدم ونشوفوا الدور ديالو في نقل الغازات التنفسيه ومواد القيت، وكيفاش ان القلب يلعب دور المضخه، وبالتالي غادي نتعرفوا على دوران الدم، وغادي نعرفوا على ان قلنا القلب هو اللي كيلعب هذه المضخه اللي كتضمن دوران الدم باستمرار في الجسم. وعبر بطبيعه الحال غادي نتعرفوا على الدورتين اللي هما مغلقتين، هما الدوره الرئويه سي لا سيركولاسيون بولمونير والدوره العامه اللي هي لا سيركولاسيون جينيرال. الوغ غادي نبداو par la première partie. Je me rappelle des prérequis liés à ce chapitre. اذا غادي نشوفوا اول جزء من هاد المقدمه نتاع هذا الدرس، وغادي نبداو بلو بروميير دوكيومون، لو دوكيومون 1. Alors, on commence par la première partie de cette introduction à ce chapitre. Je me rappelle des prérequis liés à ce chapitre. Alors, on a ici le premier document, le document 1. Alors, on a le passage des nutriments dans le sang بمعنى مرور مواد القيت إلى الدم، وهذا سبق لنا شفنا هذا الدرس اللي هو كان أول درس في هذا المقرر. Après, on va voir que l'eau et les sels minéraux vont dans le sang et la lymphe، بمعنى أن الماء والأملاح المعدنية تمر إلى الدم وإلى واللمف. Le glucose et les acides aminés passent dans le sang، وبالتالي فالجلوكوز والأحماض الأمينية بدورها تمر إلى الدم. Les acides gras et le glycérol passent dans la lymphe، بينما الأحماض قلنا الدهنية والجليسيرول تمر إلى اللمف. Alors, le document 2, alors qu'on voyait ici, l'échange entre l'air et le sang. Alors, on a l'air alvéolaire, bien sûr, qui est riche en oxygène. Alors, le sang qui arrive des organes vers les poumons sera un sang qui est riche en, en CO2. Alors que le sang sortant, bien sûr, des poumons sera riche en oxygène. Alors, les échanges respiratoires gazeux se font au niveau des alvéoles pulmonaires. Très bien. Alors, l'air inspiré, il est riche en dioxygène
arrive en permanence dans les alvéoles pulmonaires. وبالتالي فهنا كنشوفوا في هذه الوثيقه اللي هي الوثيقه 2 تبادل بين الهواء والدم، والهواء المستنشق قلنا كيكون غني بالاكسجين يصل الى الاسناخ الرئويه. Ce dioxygène est ensuite distribué par le sang aux organes qui l'utilisent. وبالتالي فهذا الاكسجين بعد ذلك سوف يوزع عن طريق الدم الى جميع الاعضاء. Alors, je passe au document suivant, le document 3. Alors, comme vous voyez, alors le document 3, rôle des surfaces d'échange. Alors, هنا غادي نشوفوا دور مساحة التبادلات. Alors, on a le milieu intérieur, le milieu extérieur et les cellules des organes. Alors, le plasma sanguin, la lymphe et le liquide interstitiel constituent le milieu intérieur. Le milieu intérieur est un intermédiaire entre le milieu extérieur et toutes les cellules de l'organisme auxquelles il fournit les nutriments et l'oxygène et qui les débarrasse de leurs déchets. إذا هنا قلنا يلعب الدم دور الوسيط بين الأسناخ الرئوية، المعي الدقيق من جهة وباقي أعضاء الجسم من جهة أخرى. وبطبيعة الحال هذا الدور كيتجلى في نقل مواد القيت والغازات. اذا عندنا مواد القيت اللي هما لي نوتريمون، الغازات التنفسيه اللي هما الاكسجين لو ديوكسيد دو كربون، وبطبيعه الحال كيأمن ايضا نقل الفضلات اللي هما هنايا دي ديشي ازوتي. Très bien. Alors, je passe à la deuxième partie. Je m'interroge. Alors, comme vous voyez ici, on a un cœur. Alors ici, on a le cœur d'un mouton. Alors ici, alors, premier document, الوثيقة الأولى عندنا قلب خروف. Alors le document 2, transplantation cardiaque. Alors la transplantation cardiaque هو عملية زراعة القلب. Après, je passe au document 3. La variation de la couleur du sang. إذا هنا كنلاحظوا اختلاف لون الدم بوجود الهواء، لونه سيكون أحمر فاتح. وكيفاش كيختلف لون هذا الدم؟ بغياب الهواء، لأن هنا l'air, l'entrée de l'air et la pompe à vide. Alors هنا l'arrêt de l'arrivée de l'air et par la suite la couleur change. وغادي نشوفوا خلال الدرس علاش كيوقع تغير لهذا لون الدم أثناء غياب الهواء. Très bien, alors je passe au document 4. Oscillation du cœur d'un enfant par un médecin en utilisant un stéthoscope. Alors le document 4, osculation du cœur d'un enfant par un médecin en utilisant un stéthoscope. إذا هنا الطبيب استعمال جهاز المسماع القلبي، إذا من طرف طبيب لطفل للكشف بطبيعة الحال عن أصوات القلب. وهذا الفحص بالمسماع، المسماع هو لو ستيتوسكوب، كيمكننا باش نعرفوا على أن القلب كيصدر أصوات اللي هي أصوات إيقاعية منتظمة. Alors, je passe au dernier document, le document 5, la prise de pouls chez un adulte. إذا هنا أخذ النبض عند شخص بالغ. إذا معنى وما معنى النبض لا بريز دو بول؟ الوغ اللي خصنا نعرفوا ان النبض هو عباره عن تمدد لجدار الشرايين لاندفاع الدم فيها نتيجه قلنا الانقباض. هنا كنهضروا على الانقباض البطيني فونتريكولار وتقلصهما اثناء الانبساط البطيني سكون ابل لا diastole ventriculaire. Alors dans ce chapitre, question à résoudre. Le fonctionnement des organes du corps nécessite des échanges incessants avec le sang qui circule dans un ensemble de vaisseaux. Il est mis en circulation par le cœur. Il apporte ainsi à tous les organes les nutriments et l'oxygène nécessaires à leur fonctionnement et les débarrasse du CO2 résultant de leur activité. Alors dans ce chapitre, on va voir quelles sont les constituants du sang.
مكونات الدم. Comment le sang transporte-t-il les nutriments. إذا غادي نشوفوا أيضا قلنا ما هي مكونات الدم التي تؤمن طرح الفضلات وتزويد الجسم بمواد القيت وثنائي الأكسجين. Après, on va voir comment le sang transporte les nutriments, les gaz respiratoires dans le corps, comment est organisé l'appareil circulatoire et comment est assurée la propulsion du sang dans les différents vaisseaux sanguins. Alors, قلنا أيضا في خلال هذا الدرس غادي نتعرفوا على البنيات اللي كتسمح بوصول الدم إلى مختلف أنسجة الأعضاء، وما هي المكونات لجهاز الدوراني l'appareil circulatoire، ونتعرفوا أيضا على القلب اللي هو محرك الدم داخل هذا الجهاز الدوراني، وكيف بطبيعة الحال يدور الدم داخل جسم الإنسان. Alors, الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نبدأ معكم la première séquence dans ce chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.